deviennent mots, magie des mots qui deviennent images, magie des mélodies qui se mettent à vibrer. RTMA, un plaisir incomparable. Ndugu wapenzi, mbote mubonshe pa RTMA ni émission de religion et société. Religion et société, munaifata kila siku hapa dimanche, mtafata mercredi, vendredi magharibi. Tunapokea pour la première fois par plateau yetu ya RTMA pasteur Abraham Nawej. Plutôt. Ah, merci, Mteji. Dio, metafika kule docteur. Mimi nasema pasteur Abraham Mteji. Mashike mimi anasema ni docteur. Docteur anasema docteur bakoperana munani. Muntumbu, una cancer, una typhoïde. Yeni docteur, je crois que c'est la première fois qu'on a pokelea na tunashikia docteur. Tunisoma comme Bible, c'est dit ni 1 Corinthiens 12. Oui, Corinthiens 12, Ephésiens 4, 11. Ephésiens 4, 11, wanasema kwa haba anafanya wanakuya les uns comme oui, les uns comme apôtres, les autres comme docteurs. Alors hapa tuna docteur wa mambo ya Mungu. Alors merci. Kuna msaidizi wake papa ndugu jina nani? Diacre Adam, merci. D'abord, on va kwanza docteur Abraham. Janini, il est titre nashinda sa namna kusema ya bu docteur. Il est fonction docteur. Fonction ya bu docteur ni Mungu jua anaileta. Kwa mapendo yake na kwa huruma. Parce que le véritable docteur c'est lui-même Jésus-Christ. Oui. Ndio alitufanya comme les apôtres, comme les prophètes, comme les évangélistes, comme les pasteurs, comme les docteurs, pour le perfectionnement des saints. Dieu a kukamilishwa kwa watakatifu. C'est-à-dire ni parmi ma branche il y a Jésus. Il anaweka ni juu ya watakatifu batu bakwe benye kweneana msafari yake selon mission yake il a retembana sur la terre. Asante. Sasa kazi ya docteur ni nini? Kazi ya docteur c'est un enseignant. C'est un enseignant de la parole de Dieu. Un docteur ni ule ana par exemple ça tunaenda hospitalo. Kama unaenda kukutana na par exemple ba infirmière ou makanye nebo batetraiter. Mais comme makanye ne batasema ika au tout monde docteur. Ndio. Pourquoi? Parce que docteur est na matière. Il anaweza kuleta pour que muntu apate kupona kwa shipoma exercice ya nguvu. Ndio. Un docteur ni ministère ile ku ya teketeke sana. Haina ya kumisha muntu kichwa soit kuleta mvuruko mubantu hapana. Ndio maana ya docteur, c'est-à-dire kama unakutana na docteur ni juu solution yako ipate kupatikana kwa haraka. Ndio vile Jésus anatuweka. Inachana je docteur na évangéliste? Évangéliste kazi yake c'est pour annoncer la parole de Dieu en dimension évangélique. C'est-à-dire un évangéliste ni muntu leko na misemo
mitaleta kwa par exemple mfano. Ndio. Tuku ba 5 selon Jésus vile na Bibalula. Ndio. Wa kwanza ni apôtre. Ndio. Apôtre c'est le fondement. Yana kalaka na message ya fondement. Ndio. Évangéliste et prophète ni macho. Ni muntu na nafixaka bintu matan. Ndio. Prophète anaweza kuangalia par exemple mwi moment. Hivi dunia ikunenda atexpliquer selon mon ministère ile Mungu vile anamupa. Ndio. C'est un prophète. Oui. Évangéliste kazi yake ni muntu ule kuna eko sa vile marketeur wa Jésus. Ah oui. Eko na misemo ya butamu sana. Ndio. C'est-à-dire un évangéliste kama eko na prêcher wa utapenda sana Yesu. Ndio. Anjo kazi yake. C'est-à-dire eko na kukokota chinois ça vile par exemple comme maison. Ndio. Chinois. Eko na bantu yake nini? Kuna labda ba marketeur. Ndio, kaisha bale ba marketeur oui. Jo mana ya évangéliste. Pasteur kazi yake ni kuchunga. Kuchunga. C'est un berger, c'est-à-dire kuchunga. Eko na ministère paka kutarisha mtu. Ndio. Ata ni lundumba, ata ni lwaje. Yo ni baki. Ndio. C'est-à-dire yeye anabachunga. Docteur kazi yake ni kuenseigner. C'est-à-dire que ça vile nyumba huyu anakuwa anaweka fondement, huyu anakuwa anaangalia prophète. Evangeliste anenda naita bantu kwa muone nyumba. Pasteur anasema tuikale. Docteur anakuwa anasema pana atuaisha nyumba. Il faut tuweke hiki, faut tuweke hiki. Ministère doctoral ni finissage. Finissage. Façon ingine ni finissage. Merci beaucoup, docteur Abraham Muteja. Merci. Moi, tu l'étais à Sauti Kanisiku leo. Ndio, leo nilitembea na message sur le pardon. Kusamea tu. Ndio. Ndio message nilitembea nayo. Selon Mungu vile alitoka kuro. Ipasha tukwe tulete, tupartager hii message kwa taifa yote ya Kolwezi epi kwa taifa yote ya Kongo na kule mwangu yote mzima parce que hii chaîne yenu kupitia YouTube internet watu wanaifuata partout. En tout cas, pasteur, tunampasha sauti. Merci. Kwa lezi tu mtufundishe. Merci. Nilikuwa na message ya pardon kwa kuexpliquer pardon. Pardon ni nini? Pardon ndio ni évangile. Pardon ni nini? Pardon ndio mwenye Yesu Kristo. Pardon ni nini? Pardon ndio mwenye Mungu. Kwa shipo pardon dunia itaweza kuexiste. Kwa shipo pardon bantu bataweza kuikala pa chini. Parce que ona kumwanzo wakati mtu alimkosea Mungu alidesobéir. Kwa premier pasteur. Parce que le premier pasteur c'est Adam. Ndio mwenye aliprêcher loi ya kwanza kwa femme. Mais ule aliprêcher alisabwa ile prédication yake aliprêcher. Alisabwa parce que yeye ndio alimuonesha mwanamke iki Mungu anatukataria iki tutabeba. Mais et puis diable anabalanda anasabwa ile prédication yake aliprêcher ya kwanza. Muntu alianguka. Mais pour que ba mulokoto le muntu le modèle kani il faut pourquoi pardon. Mungu accepter kuchika kumpardonner muntu et puis kumrudisha tena ku jardin. Et puis anamwekea malimite ukifia kuishi hivi na hapo utafanya hivi utakufa hivi. Ndio. Ni kupitia kwa kile kitu. C'est-à-dire pardon Dieu kunarudisha bujima mu maisha ya kila mtu wote. Sans pardon hakuna kile tutaweza kufanya. Pays yetu Kongo kwa shipo pardon hatutaweza kuendelea kumbele. Église kwa shipo pardon haita evoluer. Itakuwa kale. Bitu biote bitendeka bintu yote bitashimama. Parce que pardon ndio force ya évangile. Pardon ndio force ya évangile. Kama kuna pardon, c'est-à-dire évangile kufuti. Mais il faut fermer les églises. Tuache, tukale tufanye bintu vingine. Ndio message ile Mungu alitoka kuro. Nilipenda kwa siku ya leo tukuye tuipartager pamoja na taifa yote ya Kolwezi mzima. Ndio. Kabla mbele tuanze mimi nasalimia tous les pasteurs de Kolwezi, bakubwa bote ba maconfession religieuse. Mimi nabasalimia. Na ba pasteur bote banapita hapa mimi nabasalimia. Beko mingi hatutaweza kuwabalula.
Nasalimia tena baba yetu wa kiroho, baba yangu Évêque Eli Kimemwenze pale kwa unanifuata, ninamsalimia. Et puis nasalimia ma confession yote religieux. Merci. Yote mnisalimia. Bwana Yesu abakumbuki, ababariki. Na mitapendelea banipe kwa mashikio pour que tu partager pamoja message ya pardon. Message ya pardon ilianza wapi? Message ya pardon ilianza mu nyumba ya Jacob. Ndio mlianza message ya pardon. Genèse 50, le verset 17. Genèse 50, le verset 17, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Vous parlerez ainsi à Joseph. Mutamwambia Joseph, oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés. Samea makosa ya banduku yako na mazambi yako. Car ils t'ont fait du mal. Bali kufanya bibaya. Pardonne maintenant les péchés de tes serviteurs, de Dieu de ton père. Rumia makosa ya batumishi ya Mungu wa baba yako. Joseph pleurant. Yusufu akalia en entendant ces paroles. Kwa kushikia kwa ile misemo. Huyu alikuwa ni Joseph. Joseph alikuwa ni parmi batoto ya Jacob. Jacob alizala batoto balikuwa 12. Bale bana balula kwa banaume. Vous pouvez m'appeler pasteur on est quand même vraiment mubato, oui, ndio. Na bobenye batoto balikuwa ni 13. Moya ule alikuwa ni Dina. Biblia inatuexplique ko 12. Bale batoto bale ba 12 bale Joseph bale Jacob bale alizala. Barikuwa moya Joseph. Ule Joseph alikuwa sana achanisho kidogo. Achanisho je kwa mapendo mbele ya baba yake vile alimpenda. Epi alikuwa mtoto mmoja alizalikuwa na ministeri ndani yake. Kile kitu kile alizalikuwa nacho kilimkokotea vita. Kikamleta makelele na bandugu yake abakuwa banapatana mzuri. Joseph barifika mu point kumpika, anaenda kumujisha. Joseph na vile alipanda, alienda kujikuta ku Egypte. Pala anajikuta kule ku Egypte, anapata neema kumbele kwa macho ya Mungu, anapata fasha mzuri. Anakuwa premier ministre kule ku Egypte. Anaanza kudirige ile gouvernement ya Egypte, et puis gouvernement yako inapanda, inaendelea kumbele kufuatana kwa neema ile Mungu aleka ndani ya ule kiana. Mekulifika mama moya kule kulikuwa kunaishi bababo, njala ilingia. Efe ya njala kuingia, bariko oblige ya kwenda kutafuta chakula. Kwenda kutafuta chakula, barafika ku Egypte kulikuya fura abondance. Bakamkuta ule alikuwa pale, alikuwa ni Joseph. Siku ya kwanza ndikuwa kejida akamlomba pardon. Joseph akaba pardonné. Alienda kutuma banenda banita bababu banakuwa naye. Banikana naye mule. Unafika mama mwa papa malari na mbamba. Papa anafia kufa. Kana nakufa. Alilakaka promesse kama nakufa mushinijike mwende mkanijike fashi panalala baba yangu Abraham. Fashi panalala nkambo yangu Ibrahim. Bariko obligé kutoka kwenda na kor ya Joseph ya Jacob plutôt. Kana banenda kumustiri. Pale banenda bana mustiri banarudia. Njo bandu wote banangara banasema nono. Muhimu c'est-à-dire afaa kutua sasa. Banafia kutua parce que ule alikuwa anatuchanganisha. Merci beaucoup. Ni baba. Me baba anesha kufa. Joseph eko na autorité. Ndio. Mais ile autorité konayo. Peut-être anaweza kutufa bibaya. Parce que muntu ule unafanisha kibaya. Ule balifanisha kibaya anaweza kusabwa. Na ule alifanya shisabwa yake. Ndio. C'est pourquoi bariko obligé ya kukumbuka banasema non. Sauf papa hivi anakufa, il faut tuanjike mukanda. Sema kile papa ndio anasema. Bonjo bali créer ile mukanda. Bonjo bali créer mukanda. Bonjo bali créer mukanda. Pale bana créer mukanda banenda banapeleka kwa Joseph. Ke mukanda yoi papa ndio alitoanjika ke uturumie kwa manzambi yote ile tulifanyaka. Joseph mkushikia kwa ile message. Ile muma kuro. Joseph aranguka chini. Aliba pardonner. Alibarumia. Anasema mina barumia. Badizit anasema je?
Anasema mina barumia. Mina barumia kwa ile makosa yote vile ilifanshikaka. Leo mina jimisha ile bintu byote. 18, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ses frères vinrent et même se prosterner devant lui. Bantu kwaki banakuwa kuanguka kwa magoti ya Joseph. Et ils dirent, Banasema, nous sommes tes serviteurs. tuko batumishi bako. Et puis 19, Joseph leur dit, Yusuf akabambia, soyez sans crainte, mshukwe na boka. car suis-je à la place de Dieu? Mishi na pa place ya Mungu. Et puis Le verset 20, vous aviez médité de me faire du mal, mulipenda kunifanyisha bibaya, Dieu l'a changé en bien, me Mungu anaigeuza kubizuri. pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, Juu ya kutimiza kile kinafika leo. pour sauver la vie à un peuple nombreux. Juu ya kusove bantu ba mingi sana. C'est-à-dire pale bana comprendre que non, hivi vitu vitakuwa compliqué. Tuende tukamlombe papa Joseph pardon. Bana mlomba Joseph pardon, il a accepté. Anasema mina basamea. Mais Mungu mlipenda kufa bibaya, mais Mungu anageuza mubizuri. C'est-à-dire mufaso ingine pardon, inalake kunenda kureveler mabintu binyembo bilikuwa caché. Parce que mwefe vile barenda kumulomba, Joseph sasa anabafungulia. Anabona chevi. Mungu mlipenda kunifanyisha bibaya. Mais Mungu ashupenda kunifanyisha bibaya. Et puis kupitia mie nina okoa bantu ba mingi sana. C'est-à-dire pardon inafikishaka mu point ya kwenda kufungura mema hata milango ya bale balikuwa muombre banakuwa wazi. Hata mufani. C'est-à-dire kama mnakuwa pardon, mweke kusema kile kizazi kienu kyote kinanyangurika kinaendelea yuro. Aba bantu barienda ni mukonte ya Jacob. Jacob njo mwenyewe anatuletea 12 tribus de Israeli. Bale tunajua we nami. Jacob ni mtoto anatoka kwa Isaac. Isaac ni mtoto anatoka kwa Abraham. Njo baba yake anamzana. C'est-à-dire aba banduku barienda mukadre ya Kikristo na mukadre ya kinduku. C'est comme aujourd'hui tunekala même Colosie. Tous les paroisses yote, tous les pasteurs yote, atuna na temps ya kuna kufungiana maro. Il faut kurumiana. Soi-disant musulmans, soi-disant branamise, soi-disant pentecôtistes, soi-disant tout shibote vile tuko naishi, soi-disant les catholiques. Shibote tuko naomba Mungu wa Ibrahimu. Ba musulmans banaombaka Abraham. C'est-à-dire atuna na temps ya kuna kukabulana. Atuna na temps ya kuna kukosa kurumiana. Mais leo ndani yetu tunapusa kuweka pardon, tunabeba esprit ya haine, tunatangulisha kumbele. C'est pourquoi même révélation haitona kanyiko maisha. C'est pourquoi même église inashinda kuevolue. Église inashinda kupata force à cause ya maro ya kufunga ya bantu. Kama bantu bari kukosea banakuwa banakulomba huruma. Hata kama bilikuwa biache, hata kama bari kupomonya kanisa yako, hata kama bari bebaka bwana yako, hata kama bari bebaka bibi yako, il faut pardonner. Iko obligatoire. Kupitia kwa kikintu Joseph anenda kufungula na bile bilikuwa ndani ya roho yake na expliquer bantu yake. C'est-à-dire pardon itatupeleka mu dimension Christ tutaishi na mkolozi. Pardon itatupeleka mu dimension kanisa ketu kanapata force kadendela kumbele. Pardon inalibere, pardon inaokoa, pardon inafungula milango yote ilikuwa yenye kufunga. Mais diable anatuchezea, anatutosha pardon, anatuyaja mingi ma prophétie. Prophétie c'est bien, mais les vraies prophéties c'est la parole de Dieu par excellence. Anatuyaja mingi ma prophétie, pardon ina. Même à pour prier, il faut toujours pardonner. Même pour offrir, il faut qu'on ait pardon. Là où bantu mingi sana banasema que tunatoa sana makanisa. Atone. Effectivement. Parce que maro ya bantu iko animé na esprit ya haine. Iko na maro ya kukosa kurumia. Atona toa papa habitafika. Matthieu 5, le verset 23.
kubali wanatufuata hapa, tunapokea ni Dr. Abraham Muteji na tunazungumzia yule ya huruma sur le pardon. Na tunapita émission napita leo hapa le 6 juillet 2025. Vous pouvez vous traiter au téléphone, peut-être qu'il y en aura qui voudront 8 ans, il n'y a pas de problème. Dis. Tu peux lire. Matthieu 5, le verset 23, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Version parole vivante. Amen. Donc suppose ceci. Kama ni hivi, tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel. Unakuwa kuleta zawadi kwa Mungu kwa madhabahu. En ce moment-là, kwa ile wakati, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Unakumbuka dada yako wala ndugu yako kuna mambo na wewe. Le verset 24. Oui. Alors, sasa pale, laisse ton offrande à cet endroit, acha zawadi pa ile fashi devant l'autel, umbele ya madhabahu, et va d'abord la paix avec ton frère wendo katengeneze na ndugu yako ou ta sœur. na dada yako. Ensuite, tu reviens et présente ton offrande à Dieu. Kisha tena njoo sokoto. Parole du Seigneur. On a comprendre, c'est-à-dire même pour ouvrir, il faut qu'il y ait pardon. Kama una na roho ya kurumia, hata kutoa kwenye ushitowe. C'est pourquoi sasa si tunabeba mingi buloji tunatangulisha kumbele. Buloji sio tunabeba zaidi mkanisa muhimu mama. Hatuna na mambo mengine paka buloji. Ndio na yala mbo. Buloji buna yala mbo mingi. Bantu bote Apôtre Paul anasema kwa Ephésiens 6 le verset 12. Bukomvi tuko nabo aina bwa damu na maji. Ndio. Buku ni ma esprit. C'est-à-dire bana ma domination ya utawala ba prince. Atuna na temps ya kukombana na aba baloji soit disant mama yako vile na mwasi yako. Hapana. Non. Ni mo esprit. Ndio mtu tunakombana kana bale bantu. Mais sasa leo bantu oleba bebe esprit. Bantu bo bana beba charnel. Parce que baritonesaka que mama yako ni muloji, nyumba yako ni muloji, grand frère wako ni muloji, dada yako ni muloji. Unajua kile kitu unakifanya? Najua kuro. Mais selon la parole de Dieu, mais c'est kama kuna bo mambo. Acha mbele. Ndio katengeneza. Ushitowe. Wewe ndio katengeneza na bale bantu et puis de ça sorudi ndio. Kisha tena uko utowe. Wewe utengeneze. Utengeneze. Njoo ufrenda kwa Mungu aishikie. Meshi tunakatala kutengeneza tunasema Mungu njoo atanishikia. Mungu njoo atatushikia et puis tunabeba mamba na maofrandi ile tunaenda kutoa pour que baloji bakufa. Est-ce que una raisonner mu mawazo ya muntu vile kwa? Una toa ya muntu ke muntu pour que apate kufwa. C'est pourquoi bintu abiendeke na sala. Ndio. Bintu binendeka na bubaya. A cause ya uro wa mubaya. Ndio. Kama tuna mambo mfani ifu kutengeneza. Tunatengeneza. Par exemple, kama profeta atuonyesha kia kusema mama ni muloji. Okay, atukatale. Atukatale, profesia kwa nasema. Mais wewe na shi profeta. Na mama netu mfati. Kwa tuentrishi. Tukaishi problem. Tukajipasi kwa tatufungia milango. Jumu efe ya kutoa. Ndio. Jo Mungu baraka. Ndio. Sasa hiyo Mungu apeko ni insiste, c'est-à-dire kama una mambo na bantu shito. Tuishe mbele mambo. Twende tukaishe mbele le problème ya sokoto. C'est-à-dire bénédiction yetu mbele na kwa nini bloqué. Kama unapata ile message atuikatale, prophète kuya, mama ye huyo. Prophète ulisema nini? Uliseje mama ye. Asifu tufaje. Huyu mama ifoto tukamtupe muntuku, ubeo papa ifoto tukamtupe wapi ubeje. Beni njoo mama yetu akutuzala. Njoo mama yetu mnyari tuzala. Utu expliquer. Oh, mmoja muli comprendre mbaya. Non, wewe ndio tuonesha mambo yako. Una comprendre parce que hapo unatufungia milango yetu. Hatutaweza tena kubarikiwa. Ndio. Juu pa kutoa tunakuwa na makondition. Mais combien de fois leo bantu beko muhimu condition yezu ya mbaya benda kutoa. Na mingi vingine washa kusabu na kusabu. Papa. C'est pourquoi utatoa unajiretrouver bintu bifani. Abiendeki. Unaria wewe mimi naletaka madini. Mimi makuta yangu mimi sipataki kintu. Kama napeleka dini makuta yangu nakauka. Ujangarishishe kile uko naishi. Ndio. Esko uko naishi je? Kuni banani balosha kuchafusha nao maro au ende kwenda kutengeneza nabo. Parce que faut kutengeneza mbele ndio sio ndo kafani. Utoe. Ndo katoe. On comprendre. C'est ça le pardon. Pardon c'est-à-dire inakuwa ni pilier ya bintu vyote. Même pour ouvrir, il faut pourquoi pardon? Ndio. Kama uyatumia papa, hautaweza kutoa. Ndio. Beba makuta yako uweke loko kwako. Kama uweke auende tena kwenda kutoa, utakauka. Parce que nimekutoa njoo mwenyewe mletu unabarikiwa. Ndio.
mais pas kutoa banitukaburia ma condition na comprendre jo problème ya pardon. Jésus a tout imposé tena ku côté tena pardon. On a tout insisté ça. Matthieu 18 le verset 21. Matthieu 18, 21. Matthieu 18, le verset 21, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Alors Pierre s'approchant de Jésus et lui demande, Pierre na mchofia Yesu na mulomba. Seigneur, Bwana, quand mon frère me fait du mal, kama ndugu yangu anifanyia kibaya, je devrais lui pardonner combien de fois? nitamhurumia mara ngapi? Jusqu'à 7 fois. Est-ce que ni mara 7? Le verset 23. Ouais. Jésus lui répond, Yesu anamjibu, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, shiseme 7 fois, mais jusqu'à 70 fois ou 7 fois. jusqu'à 77 fois 7. C'est-à-dire quand on a fait kukibalua ni 490. 490. Il faut pas vous pardonner. Pas chico. C'est kama tu mwenzako hivyo anakukosea. Il faut kumhurumia. Yeye Pierre alipenda kumuuliza. Chini hapa Jésus pala anatosha mamfungulo anampa nini Pierre? Kile utafunga kitafanya nini? Utafungiwa na kuku. Sasa Pierre anapenda kujifia kujiuliza sasa papa sikia. Hivi unanipa mfungulo. Sikia mimi naweza kwanza kufungia watu maroni mara ngapi? Jésus sasa nono. Mimi sema vie. Ataka mimi nakupa manda. Mais wewe uyoje kusema kupardonner? Mimi nasema hivi 77 fois 7. Kama tunafia kubeba 77 fois 7 papa Emma. Ndio. Divorce kwako? Wapi pardon. Divorce taku yako. Divorce taku yako. Aje fokorumi. Ai taku yako. Para tuta ukabula. Pala ta bashege bena yala pajambo tutakuwa tena nao. Wale bashege bale mama ube kwako. Sota bashege bana yala halo mkino. Tutakuwa tena nao. Kama tunabeba tu tunamweka mariage pa. Atuta kabula? Watoto tunabakomesha shibe nyewe. Shibe tunabakomesha. C'est-à-dire 77 fois 7. Kama tunafia kumurregle kumweka ndani ya maisha yetu ya Kikristo. Na ndani ya maisha yetu ya mafamili, hatutakosana katika moyo. Mambo inakuya tutapardonana. Ndio. Mambo inakuya tutekala fashima tunasumbulia. Mais leo wabina vile. Bantu banakatala 77 fois 7. Bantu banabeba œil pour œil. Dent pour dent. Œil pour œil ni ya Mungu. Kisasi ni ya Mungu. Selon Deutéronome 32 le verset 35. À moi la vengeance et la rétribution. Ni Mungu ndio analipaka. Aikalake muntu ndio atalipa pana. C'est-à-dire kushiba antu tunapasha kupardonner 77 fois 7. Kama tunabeba 77 fois 7, we dada, hautaweza kukimbia bukweli bwana yako parce que bwana yako yuko mubaya, utamupardonner. Na pardonner ndako nda kulibereka milango ya deliverance. Na pardonner nda kulibereka kama milango ile ilikuwa caché yote nabakia wazi. Mais leo abina vile. Ni kama mambo kaloko mtu anashirika, anadecide kukabula, kutoka, kuacha byote à cause ya kukosa pardon. 77 fois 7. Njole tunapasha kuishi nayo. Mema tamu butumishi. Benzako bari kukosea. Ubarumie. Pardon ni sabotage. Pardon ndio kunafanya cœur ya muntu inakuwa na force. Pardon ndio kunamfanya muntu inamurudisha mubujima. Pardon ndio inakuwa medicament remède kama remède ya nafsi. Ni pardon. Parce que biote vya kusema vya kutenkateka vinakalaka ndani ya nafsi. Ma émotion biote vinakalaka ndani ya nafsi. Mais pour que umuchunge le nafsi mzuri, il faut pardonner. Kama uya pardonner, nafsi yako itakuwa na maerreur. Angalia leo malari tunakuwa na mingi mkolozi. Ma AVC. Attention. Ma tension ni kosa kurumiana. Parce que maro ya bantu kuna lala paka na makari. Ni bana nifanya vile kweli. Hivi na mitarudisha. Hivi na mitarudisha. Papa, unariangaisha bulo takauka pa tension AVC. Unakufa kiwelewele. A cause ya kulala na ma shock kuro. Combien de fois leo hapa tu unasema mandoa mingi chaque fois ma séparation du corps. Oui. Papa unalala msalo, mama ni analala mkitanda. Sote mama yako unalala msalo. Na batoto. Na batoto. Papa yako mpakitanda. Oh, mimi tu marasio leo unariachani pa meza. Au wanacha mtoto. Papa bisha kupanda na mdimasio ya yule bananzo kufanya na message kwa WhatsApp. Chekana fio kumanja se sombe ananje kwa Mungu. Sombe. Ndio bwana sombe. Sombe. Ni mwana anashika kwa sombe.
Anafia kulia bien. Anafia kulia mulenda na mwanjikia. C'est-à-dire kusumburishana hivi kunakuwa kubaya. Mutakufa na dunia kunaendelea. A cause ya kosa hurumiana. Huruma tena Jésus tena anatupandisha tena, chache tena pana tu expliquer tena très bien. Luc 17 le verset 4. Anasema je? Temps kama ndugu unapata po? Kama mtu anatakuita unaweza ku 081 44 20 081 081 44 20 081. Vous pouvez nous indiquer à mon année parler. Et monsieur l'hôpital le 6 juillet. Merci. Luc 17, le verset 4, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. S'il te fait du mal 7 fois par jour, kama nakufanya bibaya mala saba mshiko moya. Et si 7 fois par jour il revient te dire, mala saba tena nakuya kwa kuonesha, je regrette, mimi nahuzunika, tu lui pardonneras. Umurumi. Hata busubuhi paka hivyo mimi napika kapata. Tena mimi nakwambia papa nirumie. Après ni huruma kapuni. Papa, yo hata ni mkapuni mimi wewe urumia. Kama mtu kwa bifanya mkapuni. Mungu data mpini. Ndana bamba hapa anapewa mbi pa unirumia. Oui. Oui. Jésus anasema je. Kama mtu anakupika hii ngambo, fo ufanye. Mpatie ngambo. Umkabre na hii ngambo nyingine. Ndugu 739 kama unakuita unaita bila andika message. Umkabre na huko ngambo na yafani. Ya kurumi umkabre tena kupika arudishe. C'est-à-dire kama tamu nakosana mshiku moya 7 fois 7 anakuwa mala saba na kukosea busubuhi midi 12h mpaka mshiku moya tena nakuya anasema papa mimi nalomba pardon umurumie ushimfungie roho. Jambo ndugu tufa kumbai na radio tufa kumbai na radio ndio merci de reprendre na tufa kumbai na radio kama unafakuita il faut kumpardonner ushimwache ende na ile maproblemu yake. Yo hata kama Mungu kapuni, hata kama Mungu nini, wewe umupardonner. Kama uko na mupardonner, ndio sasa utaaccomplir selon Romains 12 le verset 19. Nasema je? Romains 12 19. Ton docteur nangare kama mkino nangare okitubulu mabunam. Amuna mo papa. Romains 12, le verset 19, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Amis très chers, bandugu yangu, ne vous vengez pas vous-même. Hapana kujirudisha bibaya kwa mwe wenyewe. Mais laissez la colère de Dieu agir. Mwache makari ya Mungu itimizike, ifanshike. Bana kubeba kampango ya kupartika hivi. Hapana kujifanisha papa. Chendo bibana makapopo. Utawana bule. Ilifanyika kumsumpu. Utawana bule. Epi bulongo mimi utendaka napo wapi? C'est-à-dire kama taba na kukosea, ushurishane kibaya. Acha kuku mkubwa wa bibaya ni Mungu. Kuku mkubwa ule unapinira seje. Ule unaua tena mageneration yote. Bali kuharibisha mtoto yako. Hapana kurudisha bibaya, acha. Kuku Mungu la anaribishaka bizazi. Kuku Mungu la anauaka bantu. Kuku Mungu la ruwa 14700. Inakufa mshiko moja. Nombre 16, le verset 48. Bantu wote wanakufa. Mungu anabaua. A cause ya bibaya. C'est-à-dire hauna na ile temps ya kwenda kutafuta tena mabibaya. Hata kama mwenzako anakukosea même mariage mnakosana busubuhi. 13h, 14h, bibi yako tena anakuwa papa nirumie. Umpardone. Usifunge roho. Kama unamfungia roho papa unajuisha wewe mwenyewe peke yako. Allô? Nafasa bili kama nina mbamba mako shidifwa. Ndio ndio pana kurumia. Asante. Mungu akubariki sana ndugu. Ndiyo. Kama unambamba bibi yako defa makoshi. Urumbamba ya kwanza. Anaomba ya pili analomba huruma murumi. Kama mchezo yake. No. Atanyona sasa ni kibumbavu. No. Umurumie. Yesu anakulomba pardon. Umupardone. Kuya na kwetu. Tutaomba parce que kuna kalaka habitude na ma esprit. Kama peko esprit, bali tutaingia katika roho. Tutamombea ili mapepo takimbia. Parce que bisha kudelivrer kama mtoto mwanamke, yari kwa esprit ya kusharati. Il faut par jour
kama atakala bien il faut atembea na wanaume 7-8 jua kwa bien ilikuwa ni esprit mais tu fais comme délivrer apacha kwa bien parce que là kitana na ile mabintu kama yeye unamubamba vile anakulomba pardon nirumie unamwangalia unakuwa naye kwetu kama ni habitude tutakuonesha kama tena ni pepo tutakuonesha ile pepo tutaona namna gani ya kuifukuza na salama itengi Afrika ni habitude mtafanya kama ni habitude c'est-à-dire pale il faut kuingiane kwa enseignement il faut m'enseigner par la parole de Dieu parce que peut-être qu'on est fait vitu par ignorance il faut kumwingisha mparole ya kweli ya Mungu kama tunamwingisha mparole ya Mungu ya kweli atapata kuchanger parce que la parole de Dieu ina transforma kama mtu inakwanja kwa kutransformer mtu kumtosha mbibaya kumwingisha mbijini. Asante. Ndio maana yani. Mimi Bwana Yesu anasema analeta ruhusa sema kama kwa mambo ya busharati tosha fukisha. Wapi? Wapi? Ula nusu lipidie banasema hawezi kufukisha bibi sauf kama kuna kwa papa. Yesu asema vile busharati. Papa ema. Yesu fata bisho Matthieu 19. Quand on Matthieu 19 on a déjà pas premier nous apprendre. Ni maulizo wa Farisien. Ndio. Yesu anaanza kwa contredire. Kama unafanya vile wa urumiani unamfukuza bibi yako anatoka nenda shikia erreur Luc 16 verset 19 papa unaona bintu vingine mzema kuikala na mwanamke yule kuna makarakteri kutrete difficile par exemple mwanamume na makarakteri kutrete difficile ikusakura bukari na ngulube kama unakura bukari na ngulube hapana uresolve nenda mpotopoto wewe kuria ni nyama ya bia kama nakatala wenzako bataule wanakunywa hapo na maji. Luc 16 le verset 19 nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ensuite Jésus racontant cette histoire. Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements. Luc 16 le verset 19. Oui, c'est ça. Tu peux prendre 18. Luc 16 le verset 18. Quand un homme renvoie sa femme et se marie avec une autre, il commet un adultère. Et quand un homme se marie avec une femme renvoyée, il commet un adultère. Est-ce qu'on peut comprendre par les fâches? 081 44 20 081 081 44 20 081 vraiment fata kwa radio kwa télévision bacha kwa afficher les numéros émission napita leo le 6 juillet 2025. Allô? Voilà, Ndouga 560 peut-être un problème de réseau. Docteur Abraham anasema attend vivre na femme busharati umurumi la. Kama nakulomba pardon umurumi. Parce que Jésus anatuonesha pale. Unasikia kuna? Anasema kama mtu. Allô? Tunamfundisha kwa daktari, tunamfundisha kwa Mungu ambariki. Asante. Kama nafoka ito anachofa kumbai na radio. Ndio. C'est-à-dire usipime kufukusha bibi yako. Kama unamfukusha nenda kwa bibi mwingine. Ni bondomba. Daktari shika kama mwanamke ule kama anatomboka nenda kulia tunda fashi nyingine. Bila na déplacer langage. Mais kama nakuwa kulomba kwa mwenye mwanaume waje. Tunaona kule daktari hapa mabiana bila jonga junguluka. Ndio. Bila ripompa bila kulia bila fafa kwa kampani. Ndio naenda kubisha bibi pa bibi yako. Wewe una raisonner mambo kupata fip. Nyumba lako tu ni hauna sababu ruku yako. Daktari anapata kuna shughuli ataka mbana mnamuombea je tarudia kula na problem ende tu bana papa Emma wala ni comprendre kusema kwa parole ya Mungu ni comprendre kusema kwa Mungu c'est-à-dire ile yote inafikisha kama point ya ile mapoint ile unabalula ndio ni maerreur ya bantu unaya kukanisa kukanisa sa kwetu kule tunalaka na makilti tuseme ibu ya mingi ni kanisa gani mbele Église du plein évangile, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Église du plein évangile, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Peut-être pas adresser là.
C'est-à-dire, si tu as fondé chaque ça, moi j'ai dit, on a la prière, tu as 10 heures, et puis tu as 12 heures. 12 heures à 13 heures, tu as un enseignement ma couple. Il est ma poète, je te explique à Kamouli. Tu as fondé chaque selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, moi, je suis un il faut me satisfaire, même moi, je suis mais, kusema kama bibi anatoka inja nenda anakuwa kulomba pardon umurumi no wewe sababu wako papa sipina kuonesha padaji mwa sio kombe na wewe inasema kuikala na mtu leo na makarakteri kutrete difficile ikusakura bugari na ngulube kama unakula bugari na ngulube pana ku resolve ndio poto utashinda kumkuria papa ni nyama wabia kama unakatala benzako banakula banakunyapo na maji on comprend. C'est-à-dire il faut qu'on m'entretenir bien. Même na mwanaume na ma caractère kumbai. Il faut qu'on m'entretenir. C'est-à-dire comment on lomba pardon, il faut qu'on pardonne. Mena pokea pasteur Paul mwana sema sana. Bela yeye anakuwa kana sema mwanamke mbele wa kibengo. Fukisha. Ni mchafu. Kama unapigana hiyo unatenda dhambi sana. Fukisha. Wabusharati ndio penyewe ule kama. Hapana. Unapakala ni mikoshi ndio. Hapana. Hapana. Pastor mwingilize ni mshapata mkaa vile mwanamke anasharitika bwana anamhurumia bana hivyo. Mimi mbele niko naye. Chokupata kile ka. Acha uzala batoto beko ba 7. 3. Moya ni wa professeur. Moya ni wa prophète. Mwingine ni wa voisin wapo. Mais hapa 4. Ndio ba bwana. Mais si pale nilipreshaka repentance alikuwa kana tubu ananibaluria na mwitisha neso nilete wale watoto anakuwa naba ananipresenter ni una mais bote acha huyo bwana acha huyo kibote mpaka baki mais le problème ninje mimi garder ndio selon Jean 20 le verset 23 bwana sijui kama najua mais sitayua sio kuma kai nyingine una comprendre kuma kai nyingine saa ile ya vile ni shinjo tunipardona ndani ya maro yetu. On comprend. C'est-à-dire ni chie, ba pasteur, chie, les docteurs, les apôtres, utabebe le mambo ni caché ndani ya roho yako. On comprend selon il verset mena tuya kulenda. Yesu ana tukabiri l'autorisation. Jean 20 le verset 23. Tu peux lire. Jean 23. Donc on a chunga hayo. Mimi nacho. Na absas. Mimi ndio mimi nayuaka. Na wale watoto mimi nabayu. Ndio, mimi sitaenda kumwambia bwana Sembu. Hata. Ili pale amtafa. Mimi naishi bien wabo. Ndio. Jean 20 le verset 23, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. Oui, chez les mandatés de Dieu. Parce que mon alliance yangu mimi ninaweza kufanya wale bantu wale walikuwa bakuchukiza kwa Mungu. Mungu anabapenda. C'est pourquoi pana kucheza na pasteur. Ndio. Pasteur eko na capacité ya kwenda kukusaidia maisha ile wewe urufia kushindwa mafaso yote hata ibeba ni garder. C'est le par verset niko na ile banda ya kuchunga ile mambo ya watu. Ndio. Allô? Jambo sana ndugu. Mimi nifata kwa misio ninataka kusema mambo ya papa pasteur tu pale Balto. Ile example anasema tabii na yeye tena kwenye program ni mbili wanafanya. Kwa mambo bibi alizofanya zamani ni mambo ya kesi ya pasteur na ule bibi. Bwana yeye ashinde kujua ile mambo. Hiyo kisha kwa ni zamani ile kwa ni hypocrisie. Merci. Kwa ni hypocrisie. Amesema kwamba anasema ya bibi kwanza kusharatika unaona ndio mpardonio. Kuna mambo mengine kwa encourager de zero malgré le pasteur. Mimi na mimi kwa kuchana kwa fashion na mimi pasteur na mimi bwana ule dada verite kama bwana tachua mpardonio pale ndio sasa mambo ya mimi yenyewe ya kweli. Sasa mnifikirie kwa hypocrisie. Merci. Docteur Mouchki. Mungu akubariki sana ndugu. Mungu akubariki sana. J'espère que unafuata verset na unafuata bien thème yetu vile. Parce que dans les Jean 20, 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés.
bale mutahurumia Nzambi, donc mwe matubisha Mungu, bale mutahurumia Nzambi, na Nzambi itahurumiwa. Bale amutawahurumia Nzambi, na Nzambi haitahurumiwa, itabakia na Nzambi mpaka vile. Par exemple, ça mbele esprit yake. Hiyo ni avagence. Ana na esprit ya utulivu. Misha encourager busharati. Mimi nasema kama mukadre peko comportement na maesprit. Ndio. Tulipokea mwanamke eko na maesprit. Ndio. Iko na mpuse pa kufanya nini busharati. Me tunamwombea Mungu anafanya, anamsaidia. Me kuna kwa na beine peko na habitude. Una comprendre. Kama mtu eko na habitude ndio karakteri yake ile mifano. Ule mtu unapaswa kumwansenye parole ya Mungu. Me kama nakulomba wewe Bwana pardon, umurumie. Atuencourager busharati non. Ndio. Tuko nasema ni mkadre ya pardon. Par exemple, yeye mbele vile kunafia kusema ndugu huyo. Mimi nakumbuka mbele branch mimi nafia kufungula. Jo iko esprit par exemple ile na dominer kungambo ya Kasai. Kungambo ya Kasai banafanya hivi. Mwanamke kama anatembea busharati. Anaanza kuona mademo. Ne mwanaume asitabaona pana. Meba ni bikotola. Banefanya ile mambo kungambo moya. Normalement ile mambo ripacha kwa bantu bote bawili. Attends, Bible, pasteur, docteur. Bible banasemaga ule mwanamke wa msharati walitumbia mlitaka kwa Yesu. Awakuleteke Bwana. Pale Yesu pale anaanza kunjika chini bali shimama kapa. Ni mabintu mabarifondaka. Una comprendre? Normalement makuji banabambaka mwanaume na mwanamke. Mais sasa wewe unakuwa kuleta paka mwanamke. Yesu ndio pata shida ukataka ile mambo yako. Anasema nono, mimi namleta ndugu huyu. Mais mission ni nani? Mwanaume. Biko nguvu ya biko kate problem yenu. C'est-à-dire mambo yote kama ni busharati mwanaume na ye. Sa par exemple Kasai, banaume na boka banafanya huo busharati. Mwanzo kuna na bo mademo. Ile ndio bitawezekana. Parce que ushibebe mambo paka kungambo moya. Una comprendre? C'est-à-dire bantu banabeba mwi mama kuko mwanamke njoo iko au centre wa maproblème ya mingi sana. Atukatale ko au centre wa maproblème ya mingi. Mais kama banakulomba pardon, il faut lui pardonner. Ushikatale. Ata mushiko kama nafa bibaya. Luc 17 le verset 4. Il faut qu'on pardonne. Kama unakatala kumurumia. Matthieu 6 le verset 14. Nasema je? Matthieu 6 14. Ouais. Dieu, monsieur, tu ne peux pas en direct le 6 juillet. Comment on m'appelle depuis on était au 081 44 20 081. Matthieu 6, le verset 14, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. En effet, si vous pardonnerez leurs péchés, leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera. C'est-à-dire, et puis, comment moi? Le verset 15. Oui. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. C'est-à-dire, kama wa urumia muntu mazambi yake, Mungu naye sitakurumia. Ndio. Kama wewe unafunga paka roho, no mimi sitamurumia, Mungu naye sitakurumia. Ato naomba je, habitafika. Ndio. Il faut éviter parce que kwa verset mwe unatuchunga. Matthieu 7 le verset 21. Bantu mimi na bintu yote na misa. Abapende kubeba bintu yote sérieux. Kile wewe unafanya, ujantendre na kitakurattraper. Kama unakatana kurumia na mtu anaoa kulomba pardon unakatala. Ato naomba je, Mungu asitakurumia. Atona yaja kanisa 10,000. Mungu asitakurumia. Utenda mwafer. Twende ndugu. Matthieu 7, le verset 21, lisons la parole du Seigneur. Amen, jusqu'à 23. Pour entrer dans les royaumes des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Non, non. Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il faut que fasse mapenzi ya baba loko kumbingu. Mapenzi ya Mungu nini, pardon. Dieu mapenzi ya Mungu. Et puis, le verset 22. Oui. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits. C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Et verset 23. Oui. Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous à loin, vous qui faites le mal. Kama wa urumiane frère, ndugu yangu unanifuata kule.
C'est-à-dire qu'on est ringishia. Quand on anakuwa kulomba pardon, il faut kumurumia. Ce n'est pas Matthieu 6, c'est Matthieu 7. Il faut rectifier là-bas. Matthieu 7. Ah oui, ça va. OK. C'est-à-dire il faut pardonner papa. Pabulo tabakia kumusho kutukunenda kumenda mashiku. Utalalamika Yesu atakuangalia simishi kufanya sikukujui. Parce que ukufanya mapenzi ya baba yangu. Baba yangu mapenzi yake alikuwa kuleta hapa ni pardon. Ndio. Yesu alikufa njoo huruma yetu. Sasa mimi nakuwa na ulizo wengine hii. Ndio. Tunatuwekana 6 minutes. Hii bakatangiwe wanafanya anaenda kumanyema. Anaanza kudominia kule kumanyema kule pikana. Kuwa na bantu wa kumanyema nini. Shuku wa kumanyema batasasa nono hii mifano inatupendi. Batasasa bantu wa kumanyema hivi bantu wabaya. Okay. Mnashikia? Ndio mimi nakufuata papa Ema. Sio unasema mkadre ya comportement ya bantu. Ndio. Bakukatanga banenda kumanyema. Afika kumanyema banaanza kuuana. Ndio. Epi shiko pale bakumanyema batasema kile mifano yenu mnafaa iko yaje. Non, on a trouvé vengeance, non, on a trouvé tout ça. Mon chirurgien vengeance. Donc moi tu tout moi non. Mon chirurgien vengeance. Moi tu mungu atapinira ile mambo. Kama mnabebe pardon na ila maro yenu, ile lufita kimbia. Parce que bile bale bale kunenda kufanya ni kukosa huruma. Kama unarumia mtu papa Ema utamuua. Kama unarumia mtu utaweza kumnyang'anya moto yake. Kama unarumia mtu utaweza kumwingira mnyumba yake. Bile biku unafanya bantu le papa Ema banaanza kuuana ni kukosa roho pardon. Bwa bana nayo. Bobe batoto ya shetani. Batoto ya shetani. Asa kama unatoka bakasema on pardon. Bena kuuia batoto. Non. Ule kona kapasite ya kuacha bile bintu parce que Bible inasema amua la vengeance. Ndio. Vengeance ni ya Mungu. Shie bale banafanyisha bibi. Okay. Allô? Allô? Allô papa. Allô? Bon, ndio. Shie tunapaswa kuweka pardon ndani ya maro yetu. Na bale bibi bale banafanyishana bibaya. Na bo il faut bakwe na roho ya pardon. Il faut bakwe na roho ya pardon. Roho ya pardon inatoka wapi? Il faut augmenter la parole. Ndio. Luc 17 le verset 5. Luc 17 5. Luc 17 le verset 5, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Les apôtres disent au Seigneur, donne-nous une foi plus grande. C'est-à-dire, pale Jésus pale alibonesha kama anakukosea mshiko mwa mala seti. Anakuya tena umulombe tena urumwe. Ile bapiti. Ndio pamoja na wewe hivi na wewe nakupitia. Ora comprendre. Mais bali lomba nini? Utongeze imani. Romains 8 le verset 17. Il mbele ni Luc 17. Luc 17 le verset 5. Le verset 5. Romains 10 le verset 17 Bible inasema nini? La foi fait ce qu'on attend. Ce qu'on attend c'est la parole de Dieu. Il faut ajouter la parole. Même makanisa tushongeze prière, tuongeze parole. Prière ikuye kwa parole kwa ya mingi sana. Kama tunaongeza parole na kwa ya mingi, esprit ya pardon tayala mtu wote. Tout le monde. Je remède. Il faut augmenter la parole. C'est-à-dire mtu hivi il faut kumhubiri sana. Mtu ilombe kumhubiri kumchezesha. Non, il faut kumprêcher bien kweli. La foi fait ce qu'on attend. Ce qu'on attend c'est la parole de Dieu. Mais parole ya Mungu inakatala ushuwe. Kama nakuprêcher utaua. Utakuwa na roho ya pardon. Allô? Ndio. Parole ya Mungu inasema ushuwe. Na kama wewe unaua, parole ya Mungu itakuhukumu. Na kama nakuhubiri unaiua ile kitu, est-ce que utaua? Hautaua. Bo abendeke mkanisa. Awa leo na wana. Aba katange benda kuona kumanyema abendeke mkanisa. Non. Batishikiria wapi? Papa Ema. Unajua kama neno la Mungu inakuwa fashi yote, pardon inahubiriwa partout. Même hata mare utashikia paka. Unaya pourquoi leo ma église inakuwa partout. Kwa mikongo manyumba kote. Ni accomplissement ya parole ya Jésus. Juma tubashika mulandi yake babo. Parce que même ataka musha kulala mkanyumba kako. Ndio. Kama unashikia kule kompemene ku kanisa bego na prêcher. Utashikia paka. Una comprendre? C'est-à-dire kile kitatufanya tu réussir. Pardon iko mbantu bote. Il faut augmenter parole. Parole il faut quoi ya mingi sana. Tushibebe miza na kanisa. Kanisa tushikabebe na miza. Allô?
Kanisa 687. Kanisa, il faut ajouter la parole. Il faut qu'on ajoute parole. C'est pourquoi nous on est en conseil, même à Tamba, soit disant les prophètes, banani, bale banapendemene maombi sana. Mune lipicha wakati. Oui. Mwe parole ya mingi na prière. Ndio mtaweza. Na uimbaji. Papa kanisa uimbaji bu 30 mahubiri mbili. Et puis ma verset de utafana binini. Il faut prêcher la parole. Kuhubiri bantu esprit ya pardon itawala mbantu wote. Kama esprit ya pardon na yala mbantu wote na Mungu anafika. Ndio. Hatutauana. Parce que bubaya leo kama unapanda sana ni evangile kwa kiloko. Mingi tunapenda ma miracle. Na ma prophétie bani prophétiser banionyeshe kile niko. Ile vyote papa ni vya ovyo. Unaweza kama nakuprofetiser mapa verset nasema nini? Haina bote batanita Bwana Bwana batarita ufalme mbinguni. Ndio. Hayakuwa problem. Wewe tulifanya miracle munjina yako, hayakuwa problem. Tulifukusha mademo, hayakuwa problem. C'est une famille. Ni une famille. Yesu anaweza kutukataria. Et puis kuna verset moi mimi nanipaka boga ni Amos 5, le verset 14. Je vais le téchir. Ah OK. Amos 5, le verset 14. Jusqu'à 15 rapidement. Bio. Nanipaka boga ça. 5, 14 à 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Cherchez à faire ce qui est bien. Mutafuta kile kizuri papa ema. Et non ce qui est mal. Hapana kile kibaya. Ainsi vous vivrez. Ndio mtaishi. Et le Seigneur, Bwana, Dieu de l'univers, Mungu sera vraiment avec vous. atakuwa pamoja na mweye. Comme vous le dites. Vile Mungu mnasema. Le verset 15. Oui. Détestez ce qui est mal. Mukatale kile kibaya. Aimez ce qui est bien. Mupende kile kizuri. Au tribunal, faites respecter les droits. Mu respecter ma droit même attaque ma parquet. Il faut te respecter tout na esprit pardon. Bantu bingi ba madila la mulebe na bafunga paka hivi. Juu unamuonea tu kabila fulani, unamchukia tu unamfunga. Non non, il faut qu'on respecter. Tribunal partout. Il faut qu'on ait esprit pardon. Et puis alors le Seigneur, Dieu de l'univers, aura peut-être pitié des gens de la famille de Joseph qui sont restés en vie. Peut-être. Attends-vous na mitu comme peut-être. Atuye byo tufaga Mungu atatubeba. Peut-être le papa mia nilipaka boka sana. Ndio. Zote ndio mhubiri. Peut-être ni shika Amos 5 15. Amos 5 15. 14 à 15. C'est-à-dire ou le peut-être papa Emma, il faut tout mongope. Ule sikolo ya shalu kanisa peut-être ko kubaki. Ndio. Una comprendre? Mais kile bana tulomba kutufa tu bizuri papa. Tufa turumiani. Ndio. Ma tribunal yetu bandu wetu mweke justice bien. Ba avocat bakubwa bote baweke kwa justice nzuri na tutendelea bien. Asante. Tunashika furaha sana kwa kumpokea Dr. Abraham Mutej. Je crois que ndio mara kwanza mnamuna mais ina ndio mara mwisho kwanza sasa. Tutakuwa na imbele mjimjima hapa. Zani mitamomba docteur tutakutafutia tukafasha kama hivyo kuertema ndio anzo kubiri. Merci. Kama bote tunamipikia accent kwa bandu bote wanafuata na bale bote wana dépenser ma unité yabo ndio kuita tunampikia accent munene kwa docteur Abraham. Aleta numéro? Ndio, c'est important. OK. Numéro yetu ni 099 66 16 186. Vodacom 099 66 16 180. Vodacom 186 099 66 16 186. Merci. Vodacom 081 01 71 521. Merci. Nous sommes sur l'avenue Mama Tsola, coin Kanyama, route Kazembe. Kama unafika pa route Kazembe, unafika pa église catholique, unabamba ile nji kumkongo ile avenue kumkongo avenue Mama Tsola, deuxième avenue. Unatelemuka kule chini utapata église du plein d'évangile. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Merci beaucoup. Nazani, chaque fois, il m'a dit que tu as un docteur Apa. Chaque fois, tu as revenir au numéro dans l'adresse. Nous avons fait parler. Nous avons en permanence pas canisa. Nous avons un docteur. Il est au témoin. C'est une malim.
ile tunapenda mnazungumza tu papa. Asante sana. Merci beaucoup papa Emma. Kwa bakuba bote bako RTMA les taxes. Merci kwa bona bupe ndio. Nina la mkia autorité bote ya province yetu sans oublier mama Fifi, Marie Claire, pamoja na Masuka Saini na ekipi yake yote mzima. Ndio. Lungunya kwenu kwa kazi nzuri mko nafanya. Mungu abachunge tena. Asante sana. Asante kwa mbote, mwanatufuata pa bupe. Merci beaucoup. Na tutonana prochainement. Magie des mots qui deviennent mots. Magie des mots qui deviennent images. Magie des mélodies qui se mettent à vibrer. RTMA, un plaisir incomparable.